3 তারিখ এপ্রিল 2025 উদয়পুরনি কতর গ্রাউন্ড কাইসা টিপ্রামথরে কতর লকুথুম পান্ডা খাইজায় তামহিমা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট নি টিপ্রামথরে বড় রেলি খাই ফাইবাইনাই লকুথুম পান্ডা মানে ন মাস গ্যাদারিং মানে বড় ফান ফুরুংমানি মানে ন আনি বদল বরক টঙ্গো সিনি মান থাইজা মারনাই ফান বরক ফাইয়া হাंगाखे বুই ফান চিকন খেনুগো বরক গবাং খেনু খাंखांखे ন যে সরকার চিন্তাও ক্লায়ও অববর্ণ রিয়াখা চুগলাক বর্ণ তিয়া খেংলাক বরণ কক খানাই হাंगाखे চিনি সরকার গলা আবাই কাইসা বাতাবাতি ও বাতাবাতি রক uram tipramotha ba jekono party tangi phunu haंगाखे ani borok busuk bang tong ani diman busuk bang tong keno o borok bang khangkeno borok ro সরকার ro যে মকল ও মাহবরক কিছু ফান গোबां যা গণতন্ত্র রাজ্যকে যে বরক গোबां বনিনো কক নাঙ্গো বননো মকল মাকরাयो हिंखाय ताबुक जे आबो हाइके बरक बांगिया खलाया बागिनो काइसा बदल ताइसा बदल बरक ना हारि जॉइनिंग खलायो माने नरते फालिया हांगाखे बा এই অবাই কাইসা বাতাবাতি চলাই দङ হাসতেও অমাহাই টং হালো গ যে তাবুক বুবাগ্রা খানা উদয়পুর কতর লকুথুম পান্ডা খাইজেন থাকি দङ অর কিন্তু জেনারেল এরিয়া দङ উদয়পুর গাই ngtai মির্জা কাথালিয়া গাই ngtai ব টংনাই গর তুইনাই যে উদয়পুর হাंगाखे তো নংরমনা শ্রী সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নি পরে খানা আইগো গুমতি ডিস্ট্রিক্ট না এই যে গ সাউথ डिस्ट्रिक्ट नि बया को बाइखे पूरा फाइबाइनाय हिंगाय बरक कुसु गोबां नंनाय खरा उदयपुर आब्रते खातंला जाक तिप्रामथा जरानि कक पांडव कतर कक तो मातामो फाइका नि मानिले एक्चुअली नबाटी बानि कगो सिति कक तो मा कतर नि थांसियो तामनि हिनबा नबाटी बानि कगो तिनि आईएमडी इंडियन तामो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नि बखाति त्रिपुरा बेदे साख्लाइखा जे सालकिसानि बिसिङनो ताबुक जे तुं फाइ तमने अब कमि थांनाय ताइ नखा सालनै सालतामनि बिसिङनो अर नबार बाय वाति बाय फेरां बाय फाइमानो आर बिसिङो बसकांनि 4 तारिख 5 तारिख ताइ 6 तारिख एप्रिल तिनि 2 तारिख किन्तु 4 तारिख 5 तारिख 6 तारिख एप्रिल जे माने जतो जागाया त्रिपुरानि किसासो डिस्ट्रिक्टको फेरां कगै वाति वाना नि सामसेस दङो तिनि आगरतलानि जे आईएमडी डिपार्टमेंट नबातिबा नायखुं नि साइंटिस्ट डॉक्टर पार्थराय अ कक्तमारखा बसाका अ जराव हास्तेव किसा खागायनाय घंटाव 40 থেকে 50 किलोमीटर दौइनाय नबार तामसरे अ नबार सिकाय दङ जे बयखन्त बया सिबहनि माने आबो 24 घंटावनो उत्तर जिल्लानि कदमतलाव 10.2 मिलिमिटार वाति वाइपाइखा थानायो बसाय खरका मार्च तालो वाति वामानि बेलायखेर किसा वाखा यां उनको डिपार्टमेंट साइ खरका जनवटे बनाइखौ बस खना नखा किसा कसम दङनो टुंमारि दङनो साकाव 36 डिग्री सेल्सियस खामाव 25 डिग्री न साकाबाय खामाव बाक्सा बुजिया दङना माने आस्ता किसान का माने 25 डिग्री जरा कमिनाय ताइ जतनि साका माने 36 डिग्री जरा टुंनाय नि सामनि कक्से हिंगा तिनिनि सालो हिंगा तुंखा 33.5 डिग्री सेल्सियस 33.5 डिग्री सेल्सियस ताइ खामाव 25 डिग्री सेल्सियस बस 24 घंटा उत्तर जिल्लाव वातै फेरां वादानि बहायनो मानो वाइफोर मानोनिबो हजाक खालाय रेखा फरिका आपनो तिने कक थुम किसा खरायाबो तिनि जरान को पाननि पुजाव नबर वातैनि कक तमाबा खराना नांगो अब खनाका साइमानो खनाया गाके साइमियांनाय आविनो जे डॉक्टर सामनि कगनो पार्थराय खनायनि मांलियो ताइ वातै फाइनि बागिनो आसम वातै आसम सातंनि मानहनै साइ थांराखा আগরতলাनि आईएमडी বেদে বলি যে আমাদের মার্চ মাস কমপ্লিট হয়েছে তো মার্চ মাসে যদি আমরা দেখি যে আমাদের তাপমাত্রা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কতটা ছিল তো এই বছর মার্চ মাসে যেটা হাইয়েস্ট টেম্পারেচার রিপোর্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেটা ছিল 29 তারিখ মার্চ মাসে আর আমরা যদি লাস্ট 10 ইয়ার্সের তাপমাত্রা দেখি যে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার মার্চ মাসে কত ছিল তাহলে 2014 সালে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার রিপোর্ট হয়েছিল 37.8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ত্রিপুরার উপরে তো তার তুলনায় কিছুটা কম রিপোর্ট হয়েছে কম টেম্পারেচার হয়েছে এই মার্চ মাসে আর আজকে যদি আমরা দেখি তাহলে আজকে আমাদের টেম্পারেচার আছে 34.4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর আইএমডি আগরতলা লাস্ট 7 ডেজ ধরে আমরা হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদারের ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছিলাম তো আজকে যেহেতু আমরা লাস্ট 5 ডেজে দেখছি যে টেম্পারেচার কিছুটা কম হচ্ছে আজকে যেমন রিপোর্ট হচ্ছে 34.4
তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদারে ওয়ার্নিং সামনের 5 দিনের জন্য উইথড্র করেছি। আর এর সাথে আমি আরেকটা বলতে চাই যে আমাদের যে সিজনাল ফোরকাস্ট আছে, আমরা প্রত্যেক মাসে এবং সিজন অনুযায়ী আমরা ফোরকাস্ট ইস্যু করি। তো এপ্রিল মাসে যে ফোরকাস্ট আমাদের ইস্যু করা হয়েছে, সেই এপ্রিল মাসে আমাদের দেখানো হয়েছে যে আমাদের যে নর্মাল টেম্পারেচার থাকে, সেই নর্মাল ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার সেটা কিছুটা বেশি থাকবে, এবং এর জন্য কি হতে পারে যে এপ্রিল মাসে যে হট অ্যান্ড হিউমিড ডে ফ্রিকোয়েন্সিটা কিছুটা বাড়তে পারে। তো এই গেল হচ্ছে আমাদের এপ্রিল মাসের আবহাওয়া মানে তাপমাত্রা কিরকম থাকবে। এবং তার পাশাপাশি আজকে যেটা আমাদের আইএমডি আগরতলা যে ফোরকাস্ট সামনের 6-7 দিনের জন্য যে ফোরকাস্ট ইস্যু করেছে, তার মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 4 তারিখ, 5 তারিখ, 6 তারিখ এই 3 দিন আমাদের রেনফল অ্যাক্টিভিটি কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। লাইট থেকে মডারেট রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গায়, এবং তার সাথে সাথে থান্ডারস্টর্ম এবং লাইটনিং এবং থান্ডারস্টর্মের সাথে কিছুটা ঝোড়ো বাতাস, যেটার গতিবেগ 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের 1-2 জায়গায়। এবং তারপর 7-8 তারিখ আবার রেনফল অ্যাক্টিভিটি কিছুটা কম হতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের 1-2 জায়গায় লাইট রেনের সম্ভাবনা দেওয়া আছে। এবং এর পাশাপাশি যদি আমি রেনফলের দিক থেকে দেখি যে গত মার্চ মাসে যে রেনফল আমাদের রিপোর্ট হয়েছে, সেটা হচ্ছে গোটা ত্রিপুরার উপর এভারেজ রেনফল, সেটা 5.4 মিলিমিটার। আর যদি আমাদের নর্মাল রেনফল মার্চ মাসে জেনারেলি যেটা ত্রিপুরার উপর রিপোর্ট হয়, সেটা হচ্ছে 66.8 মিলিমিটার। তো মার্চ মাসে আমাদের অনেকটাই টেম্পারেচার নর্মালের থেকে অনেকটাই কম, এই রেনফল অনেকটাই কম ছিল। আর এপ্রিল মাসেও যেটা আমাদের এখনো পর্যন্ত ফোরকাস্ট, সেটা দেখা যাচ্ছে যে রেনফল যেটা এপ্রিল মাসে জেনারেলি ত্রিপুরার উপরে হয়, তার থেকে কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের 7 দিনের ফোরকাস্ট, এবং গত মার্চ মাসে কি রকম ছিল আর টেম্পারেচার কি রকম গেছে এবং সামনের এপ্রিলে কি রকম। খাবার তাদের বুকসং নবার তৈবার ফাইকা হাঙ্কে নরক জঞ্জালা ক্লাইনো আপনি বাগিনো নরক নক সেকাংবারিয়া জরানি কক পান্ডাও মা সাকা তামনি হিমবা চিনি বরফ নিখে আং নরক বারবার সাও হাসিংনি tui kinani hasing sa bai tangjak nok hai sini borok ni nok wa bai jespan khatro di tar bai jespan khatro di tim di pan khatro di no barakha koboni thango abun bagi no barwati phaike katina bagi tabun nok khaton bai sibi abun hojak joino o jorani kok panda tai norok ni nok kahampana noni jati gusi nok khane tongne ro sahori kisa nok khaton badi nei sawi redi khobor ro salai tongkha nei sadita abu bai onek borok ni nok khub basiwan nok kuagi thina to nangla bule 7 jona 8 jona মুখ্যমন্ত্রী তো থাঙি নাই আজাদ আবগিনাই নিজি সাক সাক বহজাক মাংলাইছিনে খাপানি তাতে বুকুক সং পরীক্ষায় আপনি ইয়াগুলো তাই কুবুনি কক তুমাবো তুমা জাগাও সালাইনো আর বিসিঙ্গ রাজনীতিনি পারটাবক তুমফালাইজাক আনন থাইগন সাকা যে বুবাগ্রা তো খানা খাইয়ে কতর লোকুথুম পান্ডা উদয়পুর আবা হাইখাইনো বিজেপি রগো বিসিং বিসিং জানি যা পার্টিও বরক দাই টমাইও নরক ন সাকে কাইসা কক বেড়াইখে ওয়ানা জাগানো যে নরক নগুই ফাইকা 2018 বিজেপি আইপিএফটি সরকার খামানি উলো তুরুক তুরুক তামুনুখা তিপ্রামথা ফার্স্ট ফাইকো তিপ্রামথা তো 2021 ফাইও আ জরাওনো যে আইপিএফটি নো সবাইনা বাগিনাই বিজেপি নিনো চাল যে তুরুক তুরুক খাই তাম খাইকা আইপিএফটি নি বড় ন সুবিধা রিয়াখাই তলি রেখা গা আইপিএফটি তুরুক তুরুক বিজেপি বাখলাই মাথাঙ্কা aboni yagulo hongka ke tamnukha tipramo tharokaso changanglai buagra changanglai tongkruo bu tipramo thani against kok thaise pon kre BJP ni unko tabo yang rajya committee ni atong ba central committee ni atong ekmatro tiprasa neta koyekjon ano sibi jemon মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সঙ্গাপুর রাজা করেই তাউকি জরাও হনি রগো ভাইরাল নাই আদবা ইনকে আমা হাই খাইনাই তিপ্রাসা নেতা সিমি খরচা খরনাইও আমাকে ফুনুকা তাই রগ্ন হংকা কে এমন খিতলাংখা এমন কি নুখরাবলে আইপিএফ তিনি মঙ্গল দেববর্মা সংহাই নেতা সুদসে বিজেপি মা থাংপ্লাইমানি ইনকে আমা কে বাখলাই মা থাকা কেবল তিপ্রা মাথা থাকা আইপিএফ তিনি কমজোর ফ্লাইকা আইপিএফ তিনি যে দাবি তমনি তিপ্রালেন যে মডেলটি কমিটি খামানা চোখ খাই তনেরি রেখা আবাই খাইনো তাবুক গাকাই যে তিপ্রামো থানিনো ন বিজেপিও দায়ী দङ তিপ্রামো থানি বড়গো বিজেপিও থাঙै দङ কারণ বড় তিপ্রামো থা খাইবো সেপসাপ সেমাই আংকা সরকার গাকাই তিপ্রামো থা খাইছে মাই আং দङ তাকে বিজেপি বাখলাই দङ চিন বড় গে কিন্তু বিজেপি তাবুক তিপ্রামো থানি গো ফাইও হিয়া বড় সিপিএম নি কংগ্রেস
कांग्रेस फायो नि सिमी सावि दंता फरिके आबा गेर तिनी हाइनो हाय जॉइनिंग पानु का 29 कृष्णपुर विधानसभा आम जाय तुइकरी माइकरी गोमा कक मनुवा अलफनो बीजेपी नि म थानते करा खाया बगि ननो हायरनाय हिनि जाय ताबो लुकुरक जे सरकार रो खादो जागि तंमानि आगिनि आबरनो पगै ताबो सरकारनि हामक्राय गोबां मानुगिनो सीपीएम कांग्रेस या करे बीजेपी ओ जॉइनिंग रेखा क्राक सालो बदलिया करे 48 नुकुंनि 125 भोटार बीजेपी नि बानारम का 43 माइल आमसायो कै बीजेपी नि 29 कृष्णपुर मंडली साक्षर मुंबई 18 मोरानि 43 माइल लगो बरखान जति माया लामा माया इनके नरक सरकार फाइके से मानै हनि सावकबा सरकार फाइ जाओखा इनके ताबो अमाइके खामेन बागिने अन पार्टी बाइ दं खाबले इनके न फान कम उ जाउनाय अमाइके न सरकार थंलाइ दङो नायदि मन्त्री विकास डेभलपमेन्ट थाङि बरमत बदल लामथुइना आरो खाखलायबो अति प्रासार करनो कग्रमातै हामक्राय खलायानो हंलाय दमै खालु बर जत मिडिया रंनो पाइफ्ले हामबाय मिडिया रंनो तिनी कृष्णपुर विधानसभा बिसिंग 43 माइल 18 मुराव तुलराम रियांनि नेतृत्वे 48 फैमिली 125 भोटार बरक जोंबाय तिनी बीजेपी नि लगे सामिलिंखा बन बेलाय हामबाय पाइफ्ले हामबाय तुलराम न कारण तिनी सरकार उन्नयननि सरकार सिनी सरकार गृहिणी सरकार सिनी सरकार डेभलपमेंटनि सरकार सिनी सरकार टिप्रासारंनि बागै सरकार दीर्घदिन 35 बছর ओ त्रिपुराओ बरक शासन दंमानि ओ 18 मुरा हाय जागारगो आगे तै करै कारेन्ट करै लामा करै कोनो व्यवस्था करै चीनी सरकार फाइमानि परे तिनी 43 माइल हाल जागाराव नाथात मीडिया रंनो खोना तिनी बाहाय परिवर्तन अंखा दैनि व्यवस्था अंखा कारेन्टनि व्यवस्था अंखा लामानि व्यवस्था अंखा बिल्डिं कट काखा चीनी स्कूल काखा हॉस्टेल मुगि तंगो चलानि हॉस्टेल 50 ता बरिनि हॉस्टेल 50 ता अंगनाय बस कांगो टेबो डेभलपमेंट मागो 43 माइल ओ जगह ग्रोथ सेंटर खारिखा आनि डिपार्टमेंट ने हैंडलूम नि डिपार्टमेंट होइते बरि रंग जगह हिटांगनि बागै आबानि बागै न बरक हामजागै दीर्घदिन बरक सीपीएम खाइमानि बरक सीपीएम न या करै तिनी सिनी बीजेपी नि लगी फाइका बस कांगो बरबा याक फांचा खायै याक बा याक मिलि लायै सिनी ओ 18 मोरानि बागै संटेबा डेभलपमेंट खाइलायनाय सिनी बसापति बागै स्कुल खोलांनाय सिनी बसापति न शिक्षित खाइनाय कारण ओ 18 इनका मंत्री विकास डेभलपमेंट ओ तिनी कक काहाम कक कतै हामक्राय खलाय तंगो चिनी मोदी जी नि साव ताबो मोदी जी बो हाचो खापरा फाइ तंया मंत्री मानिक साहाबो मंत्रीकरा मानिक साहाबो कामी हाचोको फाइया हाचोको थांनाय साबो इनका मंत्री विकास जदि आपसो रिमान होगे ताबो ओ 18 मुरा न मुरा सबाय तांगै हामिल खलाय दालान नक तांगै ऑफिस तांगै बरबो चाकरि रुबै आरो चानंनाय कारै फुल क्लास रुबै सेबो खाइनि आंनि तखा आबो नाय यदि आबरो दाबी सालाय दङ लुकुरक ताइ कायसा कक ताबुक जे हासुक दग दैमा नैया माचाया दमे रनो बरताक थांथाङै सानाय सिरि सरकार दङ सिरि पार्टीओ फाइके रनाय हनै सावै नाहार कांगाकाय ताइ कयेक बছর পরে যেমন তাও এডিসি 2026 ইলেকশন 2026 ত্রিপুরা মথলা সবাই বিজেপি সরকার খাইমান খাঙ্গায় আবন পরে বরং মানথাই রেসরিয়া তং খাঙ্গাय आ बरकायसा आईपीएफ टिबा ত্রিপুরা মথাबा রিजनल पार्टी जेराव जागा हाबथांवानो आमाकेनो लाई दङ हामक्राय इंया इंगांकाय ताबु टीटीए एडिसि आमसाय मन्त्रीफोरा थाङै नायखे आंनियाव साकाबले जे बरक मकल बाय नुकनाय जे बरक ओ बुको माया बुनि खायरमा सिंजा नुकनाय आफोरसो माया नांनाय ए मन्दिरफोरा थाङै से नुगिया बरक बेबार मोदी संरक्षाथ हामक्राय मानसि नुगि दङ आं साकाबले त्रिपुरा हास्तेव ट्राइबल वेलफेयर नो आसर रां रहर दङ सरकारनि कारै फातार विदेशनि बैंक नि नाहारि लागा रां रहका ओ रां बियां थांबायके मंत्री विकास साव आरो आनि आं मस मा तांरिया दस नुरिया हनै गो रां बियां थांबाय इनका ओ रां जदि ताबुक सय के सेंट्रल कमिटी सेंट्रल नि सरकारनि अफिस नि बरक फायै ट्राइबल वेलफेयर तंसौ रां रहका नरताम ताम खायका के
ट्राइबल वेलफेयर सागलादा जोंबा हाय खायगा ने ओ खायगा हरि माने बुको त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सा गामि आमसाय ताग बतामङै दैग्रै ताग बताङै लामा करै ताग बताङै ताङै जाना करै ताग बताङै लेखा फरा फरायना सुजुगमाया ताग बताङै बुहायरि गाहाम जुमै दंमानिया हासु खाबुंरेकै मा दंमायखा हिंके बरनो खलाय दं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंके ताबुक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मा सासेनाय अ रां सोबायमानि क हिंके गबा दर त्रिपुरा डेभलप दांखा हिंके ओंखा ओंइ दङ नि जागा गबा नि त्रिपुरा दाय रां सोर हगला खाबला नेक्स्ट तो अ माहाय गायसा हालकमै दङ ताइ ताबुक बसकाङो टीटीएडीसी सर इंको 2026 इलेक्शन ओंखाय बीजेपी सरकार फायनाय बीजेपी सरकार फायगांगाकाय बरक थानायो ताबुबा बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा सरकार नबले गेतामङै थांनायो 2018 रिसिबि जनजाति मोर्चा र टीटीएडीसी 125 खामहन खायमाया तामङै अन्य पार्टी न सानदे अब सानके जों मालायसरे हिनि सानलायका त्रिपुरा मथा ताङै रिमानिया आसलके रनाय जात बखारा तंग करै ताबु नॉर्थ ईस्ट से पूरा बांग्लादेश भाई इनको जागी दंगो थ्रेड जागी दंगो सिकिर जागी दंगो भारत सरकार बुको बीजेपी रो बुको तामङै निरा अबनो संनाय दंले प्रश्न गे किन्तु आबुनि उत्तर रदारन सरकार जों आबु लोकरग आबु नासिनाय दंगो जों बो सुजुग नाहारि दंगो इंटरव्यू हानान बागिनाय किन्तु सुजुग रियाङै दंगो मंत्री विकास आं बार बनो साहका फियाबा बो कुनु इशारा करे कक साहके बो जरा करे बा कक सारानि इयाखा फुनरमिया भायो कायसा हालकमै दंगो अथच आं सामनि कक सुंकामबा निनि बिनि सिनि कम सुंकामो लोकरग ताबु संनाय दंमोन क किन्तु आनो बय गोबां मा फुनरग बाय कक सुंजाव मंत्री विकास नका अबसे सोंनाय गेरि हनै गोबां मा बरक रां सानै हामिया सानैनाय रां सानना फायजा ओ हामिया बाक्सा थैथांका बाक्साबा कोन रकम पुरा 100% हामसो दंमोन हामिया दङ किन्तु रां फायया मानिया आबा हेंनाय दङ जाखा खैरमो सिंजा कक कोनो कक करेताय फरिकाय हान्य हाय अबा हाय जरावनो सीपीएम पार्टी रक्ताम के बीजेपी न नरनाय तामखे जे गनां न तेबो गनां खाय तंनाय खेत खायजानाय रगनो चुबया हुक खायजानाय रगनो चुबया बै बर रां सोबाय फुनुगै दं बरनि एडभार्टाइज मांसे रां कबांमा रां गनां रगनो तै मांसे फान कबांमा के बुफुरु बिगरा मासा सिनाय हिरै ताबो तिनि सीपीएम बदल लखंगाके फिल 2 माने 24 तम पार्टी कांग्रेस ओइ दंगो तामिलनाडुनि मादुरायो तिनि सिमि सेंखा हास्तेनि सीपीएम नेता रगार थांनि मानजागि खा जितेन्द्र चौधरी संग्र गंगा पार्टी कांग्रेस नि सेंमनि अधिवेशन कास उनको कासको माने पांच सपोर्टिंग मानजागि खा पलिटब्युरोनि आदम मानिक सरकार ताई सीपीएम नि जे त्रिपुरा बो विरोधी दल तंगो एमएलए बो बांगो हुने बरक मुरनि प्रायोरिटी मानटयो बरक बसकांनि सालो इ 3 दिन न त्रिपुरा बागि ताम तामो खे बीजेपी न नरमानाय ताम खे लकरगनि कग्नति से माने आमनति कक्साबै तंगो हुने साइखना रका तिनि बानुलाल साहा संगर हास्तेओ जे तंग्रनाय र जे ताम हुनै साकांके लकरग ताबो लकरगनि खापांनि हामजामा मानन आबनो तिनि साइखना रका अरवो बरनि पार्टी नि सामं खायनाय थै थांजा बरनो बहायनो मयतो खलायनाय बिसिंतिनाय अ पान्दानो जा सामं रान बागिनाय सानलायका खनायदि बानुलाल साहा आगिनि मन्त्री बरनो तिनि अ पान्दा जगलिमानि ओइ अ पान्दाना नासिगि पान्दा संसालायखा हाबानो खतर बसकाङो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 24তম সম্মেলন হবে আমরা যখন এখানে পতাকা উত্তোলন করছি মাদুরাই যে পতাকা উত্তোলন হচ্ছে গোটা দেশের যেখানে আমাদের পার্টি অফিস আছে সর্বত্র আমরা পতাকা উত্তোলন করে এই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে সমস্ত সংগ্রামী বন্ধুগণ তাদের আত্মবলিদান করেছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা এখানে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেছি তাদের স্মৃতিতে আমরা নীরবতা পালন করেছি আমাদের এই কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে যে প্রস্তাব খসড়া আকারে আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি এই প্রস্তাবের উপরে আলোচনাতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহ আলোচনাতে আগামী 3 বছর আমাদের রণকৌশল কি হবে তা নির্ধারিত হবে এবং সম্মেলনের সমাপ্তিতে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে রিপোর্টিং হবে তাই আমি শুধু এটাই বলবো ১৭ লক্ষ শহীদের
আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে মতাদর্শগতভাবে ডান বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করে সিপিআইএম বড় হয়েছে। আজকে তার উপর কঠিন দায়িত্ব, এই যে সাম্প্রদায়িক কর্পোরেট আঁতাত আমাদের দেশে চালাচ্ছে, এদের কাছ থেকে মানুষের মুক্তি কিভাবে ঘটবে তার কৌশল নেবে। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে বিরোধীদের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং আমাদের পার্টির নিজস্ব শক্তি বাড়িয়ে আমাদের গণভিত্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। এই শপথ নিয়েই আমরা আজকে এখান থেকে যাব। পরবর্তী সময়ে আমরা জেলা অফিসে ওখানে একটু আলোচনা সভার ব্যবস্থা আছে, আপনাদেরকে অনুরোধ করব। সিপিআইএম নিকো তাবু ফালি কংগ্রেস নিকো খরাদি কংগ্রেস তিনি দক্ষিণ জেলানি শান্তির বাজার বিলুনিয়া রাজনগর কংগ্রেস বদল নি মথানি ফানবাং নাসিংবাই বিলুনিয়া থাকা তিনি প্রদেশ কাজকু আশিস কুমার সাহা তিনি 2টার সময় বিলুনিয়া কংগ্রেস ভবন পুইলা মথানি কগ্রাম পান্ডা চাইনি সেখানে কক্ট থুলেন সাইখানারকা যে বিধানসভা ব্লক কংগ্রেস নীতি ফাং বাই থানসা খাইনাই কক সালেমানি বিলুনিয়া কংগ্রেস ভবন কক্সা বাইখা 27 তারিখ মার্চ দিল্লিও 12 থাকদর বেরেমনি কংগ্রেস হাবানগ 364 জনা যে হাসতে কাজ করম তিনে কক চাপ রাখা আর ও কিয়াসিক নাংমানি কক চাপ রাখা কংগ্রেস বদল নতে সাজনা বাগিও কংগ্রেস বুখাতেই বুট বেরেম জরা তাইসা হানি হাই ক্রাক খাজেনি বাগি মন্ডল কমিটি খাজেনি বিএলও নিউ খাজেনি আমহার কাও সামতা ইয়াগো নাহার জাকা বস কাং সালো 8-9 তারিখ এপ্রিল গুজরাট নি আমেদাবাদ 12 থাকদর বেরেমনি প্লেনারি সেশন সংসদ জাগনাই আবro ব্লক বেরেমনি যত তাং রগনতি বাহিনীও তিনি ককচাপ লেবেন কংগ্রেস সাইখানারকা কাজকু আশিস কুমার শাহ খানাইনি কংগ্রেস ককচাপ মানে কক বিলুনিয়া রাজ্যের জনগণের কাছে এটা উঠে আসছে। মুখ আর মুখোশের মধ্যে যে পার্থক্য, এই পার্থক্যটা রাজ্যের জনগণ দেখতে পাচ্ছে। সুশাসনের কথা বলে যারা সরকার পরিচালনা করছে, এই সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে এই সরকারের বিধায়করা বা তাদের দলের বিভিন্ন নেতৃত্ব, এটা শুধু অর্থকরী বিষয়ে নয়, নারী গঠিত অপরাধ, চাঁদার জুলুমবাজি, এই ধরনের রাজস্বজনিত ঘটনা তাদের হস্তক্ষেপে একটা বিরাট অংশের লেনদেনে আজকে এই রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষতি, মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার, এটাকে খর্ব করে যে ক্ষতি সাধন করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলকে বিরোধী ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্বশীল বিরোধী হিসাবে কংগ্রেস দলকে মাঠে অবতীর্ণ করার জন্য আমাদের সাংগঠনিক পরিক্রমা। আজকে বিলুনিয়ার পরে আমরা রাজনগর যাব, সেখানেও রাজনগর ব্লকের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা বসছি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা এখনও হয়তো পুরোদমের সাংগঠনিক দুর্বলতা আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হইনি, কিন্তু কংগ্রেস দল মাঠে থেকে এই লড়াইটা করার জন্য বদ্ধপরিকর। ত্রিপুরা হাসে তো কংগ্রেস সিপিআইএম বিজেপি নি কগ্ন সাজাগত কতর তাই রক্ত নিলাম থামাইকা তবে তাবো খাবনে তাদের বুকুক চং কক ত্রিপুরা মথানিকে খানা কতরনাই উস্কাঙ্গ যে সংসদ জাগমানি করম ছড়াও আর নেপাল টিলাও যে সংসদ মাটো বড় গোबां मा फाइका हाजार बड़ ताबो खाना उदयपुर नायथाय बस बड़ बांगो त्रिपुरा मथानि इनके अब बड़ बांगो नुखासे बस कांगो चबा जे ताबो दिल्ली रक मावान सुरनाय अरनि त्रिपुरानि जे अन्य पार्टी तंगाय बो अमो बरनति या हंकले जों सुगलाखनि बरनि मानथाय मारनाय बले अनो गणतन्त्र फरिके खाबल तादे बुकुक चं ताबो गाकाय एनएलएफटी एटीटीएफ याखारै ताबो टंकस लामो फाइनेरनो तामखाय आजि मुरनाय आबनो वानसुमुंति तिनि जे साउथ डिस्ट्रिक्ट शान्तिर बाजारनि लाची नि केम्प दङ केम्प नि बुंनो लाची आ लाची केम्प तिनि सिकला रगनो जे ओम बाकी 11टा बेस क्लायो बर ट्रेनिंग रे रजाखा जुरा जुरा सामबतां तामो याक स्राय याक रांगमान याकनि सामुं हुमुं खालायमानि वामुं सिमुं तां तिमुं के तिनि आलाजा हांकर नायकल फां हेमंत देबबर्मा पुलिस नि डीआईजी कृष्णेन्द्र चक्रवर्ती ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर सुभाषिष दास ताई साउथ डिस्ट्रिक्ट नि पुलिस सुपार मौर्य कृष्ण चंद्रशेखर स्मरक मानजाखा पांडाव बर्न ट्रेनिंग नानि बागिनाय ट्रेनिंग रवि बर्न याप्रि बाय थांयाखमै बासारना बागिनाय साकथारनाय फरिकाय अबनो तिनाय श्रामजा चिनि नाय जे मांगप्ली अरबो बादल बिस्ति बलायखे नांगमनि
kok rong kha oro actually man jagi kha juda juda ngoni borok no tamsana yakti se phainai jemon Bishomohon Deborma songrok akos songrok no nai Hemna Themanta Deborma Chengser nai Tino Karibo Tongkha DIGP Krishnendu Chakraborty South District ni Police Super Moria Krishna Chandrasekhar no khoboi juda juda adongrok Tao Kaskumi Manjakha Tiprasa Hamkrainai Kungni Dagifang Subhashis Das Koktomo Semanka Khanani Simino Birchandra Monu Lachi Campo Vocational Training Center ro Khorok Thamsi Sni ATTF tai NLF tini yakti se phainai rok no ti juda juda samu phringmani phringjaknai hapangni nasimung April 2025 sini kaisa ora vocational training ni kaisa program wajong khaliman ngai sini ini no program no tei sini spokesperson sai khanai sini no party ni kaisa ke system to bangfilan no sineri wani ani yaksi phasin dong sini vice president boronggrang Jacob Rangka ani yagra phajin tongo chini secretary general Upendra Dia ini yaksibo tongo chini assistant secretary general chini Utpol engineer Utpol Debor de tinin program to jun khadong gaja kana ro phaileka sarnani to abo kaisa belen no nang chini skill development je kono development khaina ko jun rungani no nang sarangmani ga abo thaklaiya so tinin program tine chini in detail series secretary general as a spokesperson was Sanai tini chini participants 37 or screening committee ni je clearance mani bhainai boroma ID card issue khayu oboroma sim tu kai for the time being about 37 like families 3 families to chini no cadres chini members ro di families to training scheme ro bahe doctor training inke basically tabuk boro je samani ke oro LMB light motor vehicle by electrician obo by chenai tebu oro discipline edung nai jung boro suggestion demand nito kubun discipline add khaiti kubun trade add khaiti ko subsequently abo khana ওরে আমাদের Kalau tadi buku cong lagi nuk kena lihat tu tiap dia kare tabok jatong kos lam phanya lo ba mo sam forengai samuni bisili aji murani lama khlai jagi tongo to mungno omai ro khlai mani bai bak sana titi edisio police soklang hangka to bor manai gitu tangi leri tongka police tamui leri tongka titi sini empowerment tamui bill pass khlai ba 125 no tamui kok khlai abo tabu proshno ni mukhe gitu BJP rok ni dabi bo jonjati morcha rok ni 125 amendment khai additional board power khlai ni ambo tabu mo thakja tiprasa hamkrainti nyai buagra simina kok sai tongsio tai ke bo sanai kirkha chop aba hi obostha halok hasteni Kamu tadi ucong tabuke, jarawa Tripura Board of Senior Education jagawa kok borok kok ni taisa di Roman script ti coba khali pala taisa je porikari mer bo porikari nani to kun kok to makrei tai je borok Roman script hanka borbo mukhyamantri kok salainya ni bak nanya ni himani kono tai update krei phiaba result hinkai beskangni April tabuk choli khachengkha phai mas ni puja bo khagono Rejak kangnai o mas di bisingono porikha khata nai bene dini sibise khata nai ni engkai madhyamik te kuchuk madhyamik ni bagi nyai Agartala je madhyamik ni 4 ta center engkai kuchuk madhyamik ni 2 ta center ro naijagi tongo school gablo tini khata nai mani na tini nyai thangi nyai kha TBSC ni president Dhananjay Gon Chaudhary Kharajani chini TBSC ni board ni no tinai sai khanarmani Dhananjay Gon Chaudhary ni khobo mani samurono berai nyai kha kasko Dhananjay Gon Chaudhary okongno no sai khanarka kokno thuner beskango 2 এপ্রিল আজকে থেকে আমরা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদের খাতার মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের দ্বাদশ শ্রেণী প্লাস 2 স্টেজ দুটো স্কুলে মূল্যায়নের কাজ চলছে আর মাধ্যমিকের যেটা 10th ক্লাস এই পরীক্ষার মূল্যায়ন চলছে 4টে স্কুলে 12 এর মূল্যায়ন হচ্ছে বড়ডলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এই দুটো স্কুলে আর মাধ্যমিকের খাতার মূল্যায়ন হচ্ছে কামিনী কুমার স্মৃতি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বজ্জং গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিজয় কুমার গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর বাণী বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এই 4টে স্কুলে
সব কাজ ঠিক মতো শুরু হয়ে গেছে। এখন খাতা দেখার কাজ মোটামুটি সবাই শুরু করে দিচ্ছেন। ওদের হেড এক্সামিনার এবং যারা স্ক্রুটিনিয়ার আছেন বা স্ক্রুটিনাইজার এক্সামিনার সবার সাথে মিটিং হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিভাবে কি করতে হবে আলোচনা হয়েছে। আর আমি একটার পর একটা সেন্টার যেখানে ভেনু যেখানে খাতা ইভ্যালুয়েশন এগুলো আমি ঘুরে দেখছি। তো আমরা আশা করছি খাতা দেখার যে কাজ আমাদের আশা কোনো অসুবিধা হবে না, সব ঠিক মতো চলবে। আর আমাদের টার্গেট দিন 15 দিনের মধ্যে খাতা দেখা শেষ করব। দেখা যাক কি হয়, যদি কোনো অসুবিধা না হয় হয়তো 2 দিন আগেও শেষ হয়ে যেতে পারে। কবে নাগাদ রেজাল্ট প্রকাশিত হবে আনুমানিক? খাতা দেখা Engkai no kurandorok Tripura Board of Secondary Education ni sahapati ni khugo teksa kok oje result dosani mano baskang ni mas ni puja bakhagono o mas kono khata nai banai abhayo kaisa kok khamani tate bukok chong Tripura haste tabok je janjalo klai tongo abom gake drugs ফেকজানি মানি চালাই মানি আবুনো ইয়াকাঙ্গা বাগি যাই শান্তি বাজার আমচায়ো যে বুকু বদল খামানি যে মহিলা অ্যাকশন গ্রুপ বরকনি যে টার্গেট বরক চানাই রক নতুন নতুন রমই সাও ফালবি নাকি নাকি রমা ফানো পুলিশ রক শান্তির বাজারনি এসডিপিও বাপি দেববর্মা নো বারবার থাঙি সাইব উনজাগি আঙ্গै পুলিশ তো পুইতো চাই আঙ্গै যে জায়গাও ত্রিপুরা সরকার নেশা মুক্ত ত্রিপুরা খাইনি দাগি মুরবিব অ দাগি নুং ন কক খনায়া কারে বাপি দেববর্মা মাই সামতাং দং হনি কক সে চেলাই দংফা লুকুরক তাবুক বাপি দেববর্মা কমো সাম খাইবান দংমানো ফেবো মকল কলাইয়া লুকুরক যে তাবুক আমাকে রম রম লাইনাই তিনি বাহিনী অটো ড্রাইভার খরকসা ওয়ানজি নগো থাঙি রমি লাইখা মান লাইখা খানাই দিয়া আপনি রিপোর্ট বমাই ওয়ান মা সিংসাং লাই দংখা Drugs alai mana kitingai amsai lukuroni khadumani paithak jora chabawa ongkhori thangmani Tripurani police khlai malia romi malia phekjani mani rokno hanyo hai chasamung manlai okha Rajapur ADC village ni amsai ni lukurok phekjangnai mani romlai thaniwo haste hapangni phekjangnai kri Tripura sram thaniwo chaya manya ngai tongmani pli Shantir Bazar thanani police ni thani bakhakse ni police officer ফেকজানে মানি রগ্ন যত সাও ফাল ফাইয়া সাইমান মানি ইয়া গলবো ফেকজানে মানি রমিয়া রমনানি মুচুং জাগিয়া বখা করি হাই হিনি ককসিল চালাইখা আমসানি লুকুর পাইথাক জরা পুলিশ রগ্নবো হাইও পুইতু কমাওই হাসে হাপাংনি বখা চাসামুং রনানি বাগৈ ফেকজানে করি ত্রিপুরা সামনানা হামজাগৈ রাজাপুর এডিসি ভিলেজ नि লুকুর ফেকজানে রগ্ন কাকনা বাগৈ নাইটুক লাইয়া অংখলাই মানি পাল খাयै আমসানি লুকুর খানচাং লাই o naicuk mung khlanya bagai committee bok samka committee ni bumung khlajakha mohila action committee a committee sammani salkisa oli simino salbrumno borni chaitok mungbai naicuk manlai tongmani kok toma am hayo hai srang salobo Birchandranagor amchayo auto driver Raju Debna dinnogo hekjangnai mani jatong nei naicuk laiyo lokurok o naicuk khariyo kukubuino hekjangnai mani kwbangma mankha kota kwbangma ফেকজাংনাই মাनै চানাই রক নবাহান্য রমৈ চেরিঙাই মানি উলো ফেকজাংনাই মাनै ফালাই রকনি থানি অ ফেকজাংনাই মাनै মানখালো কর আবার তুইনো সাদির বাজার থানানি পুলিশ তাই এসডিপিও বাপি দেববর্মানো সাইব সামুং মুংসাংলালিয়া পাতি মুঙ করংজাক রংনো মারাগলিয়া পুলিশ নিও মাহাই সামুং হুमुङ সালবুরুম বুরুম পুলিশ ন পুইতোস চায়াङै তংবাইছা আমসে जेलुकरक যতন মুসুং জাকটো SDPO Bapi Debormano Slay, take community police officer no, Shantir Bazar to be Panya Untung Nay, yet he has a hapangni, Hexanic Great Triprano, Sam Taliwa, Sasamung, to women, Lasimani, Hasni Lukorogni. 7-7 এখানে যাইয়া রাত্র 12টার সময় 7-7 যাইয়া আমাদের প্রমাদে আমরা একটা বাংলা খেতে পারি না তারা কিংফিশার এখানে যাইয়া ওই চ্যাম্পিয়ন যাইয়া তারা এখানে ব্যবহার করতে আছে ওয়ানসা টক সাকা থালাইনি রমলাই টংলাই মানি কক তোমা কাইসে কাইসে কামিও তুমনো মহে হজাগকে বখর বাসে মাংলা রাজা সায়াতি ফানিরো রাজা সায়াতি অর ফালাই টংনাইরো রাজা সায়াতি রাঙ্গাজি টংনাইরো फरगे खापानि ताते बुकुक चों बसकानि 6 तारिख एप्रिल भारतीय जनता पार्टी संसभानि साल आमनर गैनाय तिनि बीजेपी प्रदेश कमिटि बखाक्ति हास्ते गरांगिनो जुरा संबुतां नारजाखा आबाकेनो जुरा संबुतां रगो डिस्ट्रिक्ट रगो थांलायनाय साउन खालायमान बहाय मांगलि नुकजाखा तेबो कक तुमांकाय
kahamungka Mukhyamontri Konna Atmanirbhar Yojana bisinti college poritongnai student rokno skutar ramani yaprino kha kaham bai lam soklaikha aba keno Pandava songjaka Biloniani Ishwar Chandra Bidyasagar college aro Shanti Niketan ni nokhlao songjaka Srangsari Bordwarao Chadi Ketar Mochini Chengni Rekha Dokhin Jelani council ni ninko kasko khara Dipok Dotto bon garbo manja khakma jorjoda adongrok osar college poritongnai इनको स्टूडेंट काउंसिल बुखाते स्कूटी रक बागजाका ताई स्कूटी माने बले खा टंग जाका खरा यानी के जे स्कूटी माने रकनी क नमस्कार আমি হিনা উচ্চাই আমি শিশুতো বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী আজকে এই মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা এই প্রকল্প থেকে আমরা এই স্কুটিটা পেয়েছি অনেক আনন্দ হচ্ছে স্কুটিটা করে আমরা অনেকখানে যেতে পারবো কলেজে বা যে কোনো জায়গায় আমরা যেতে পারবো এই জন্য আমি আজকে অনেক খুশি আর আমাদের ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রীকে আর রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার নমস্কার আমি ঋতিকা সাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার প্রকল্পের আন্ডারে আমরা যে মুখ্যমন্ত্রী থেকে অতিথি প্রশাসকের কাছ থেকে এই স্কুটি পেয়েছি তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এবং খুবই আনন্দিত ডক্টর মানিক সাহা স্যারের এমন একটা প্রকল্পের জন্য যার জন্য আমরা মেয়েরা আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত আর সামনে পড়াশোনাটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছি তার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনেক 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 ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে প্রদান করবেন Enggak kabar tahu bukan ngorno kena uskuti bo ya pernah cong mani Mukhyamontri ni skim pia bawa tiprabai rawa sosok aja bukur sosok aja tago saimanya ko kabar tahu buku cong student nuli jehitu kok saka thasio khorcha takuk bo comment section ka bo jas school admission nai free nei tabo school poren belai ke sujog kabang ma private school logo ba haino 25% ko সরকারি স্কুল ni ba bigra student rok ni ba gai mana arjak nor kisa maladi mas firen nanya bebono borok সরকার manor nai kitcha salai poribaji english medium o ge tumungno norok school hostel tongai poreni musung jago english medium porna mo jago belaino bigra onto doi ke tornani ronai ge ranganang khona sa thangmano tamkhai rang bisi nai maso 500 hairo srani ama haike sujuk khai pori tongbayo kaisa hostel ashram rogo nor kok shahor di admission ni bagai 6009673720 o number call khebe bisinte school kaham tai hostel kaham tongoi poribi bosano borong borok haisnam bai jadi nor jodi tumu number mane khataisa sosoinai nai jadi tin joran kok panani paithago jenor no salkia sekang no khumulung ni stadium mo je Sumdev Deborma Trust ni bakhaktei Assamni je Assam Premier League aro football trai kubuni batai mungrok thangna baginai student rokno ringmani phaibai borno 29 tarigo ungo khaimani pore naimani pon khelar naimani pore selection khatini a selection jago kamu asamo thuinai parika amnoti tini press meet borok je Sumdev Deborma Trust kok samani khanai je khumlong ni kok tuma Dr. Nortom Deborma tai Sujit Deborma PI songni songsini taisa haino hai median buskango paisok pajak especially song kacho thangnai 29 March 2025 kaisa aro Assam Premier League nei kaisa first trial lengkha jaga obongkha khumulung ni stadium abo khumulung dagbangla thaba stadium ni bo sinio hangkai ajena ajaga wa song first Assam je first trial lo sini selection ni bagai borok representative of Haijak Assam Premier League ni bagai enga adino je borok rok selection khanya ni bagai participate khanya rok apongkha 85 jona ebong 85 jona bisingo 85 sara Tripura ni borok rok no sara Tripura ni joto football players rok borok joto no phayei ajaga 85 jona participate khaika ar aboni bisingo tini borok selection miana rohoka je sabo select ungkha enga o select mani bisingo 8 jona borokno select khaika bibino abo district ni enga o 8 jona ni bisingo ang bumung sanai khorsa abo ungkha sini Choitro
পদ জমাতিয়া আবকে সাউথ ত্রিপুরানি এঙ্কা অবনি পরে তঙ্গ দেবজিৎ দেববর্মা দলাই ত্রিপুরা আম পরে তঙ্গ নিউটন মলসম বব দলাই ত্রিপুরানি ন এঙ্কা রুবেল দেববর্মা আবকে ওয়েস্ট ত্রিপুরানি জহন দেববর্মা এঙ্কা এঙ্কা জহন জমাতিয়া সরি এঙ্কা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট নি এঙ্কা আবেল কলই আবেট কলই অবেট রাংখল সরি অবেট রাংখল এঙ্কাই তেলেমুরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট নি অবন পরে তঙ্গ রাজীব দেববর্মা ওয়েস্ট ত্রিপুরানি এঙ্কা তাই তঙ্গ সাবাত জমাতিয়া পকে গুমতি ডিস্ট্রিক্ট নি এঙ্কা তাবুক খানা মানে ন 3 তারিখ 30 মানে 3টা 20 মিনিট তঙ্ग পन डिपार्चर ट्रेन नि टिकेट टुकु टुंगि पाइखा एंगा बरक एक्चुअली एंगा ताबो गुवाहाटी नि बागै रौनांनाय खाना एंगा गुवाहाटीयाव थांगै बरक ट्रायल नि बागै बरक कायसा कैम्पआव थांगै बरक ताबो प्रेक्टिस खायनाय अम बरे बरक ट्रायल लोंनाय एंगा आ जागा बरक हय निनि 1 दिन बा 2 दिन आबो बोसोर दिन नांनाय आबो साइमिया जत दिन नांनाय आसो दिन ना बरक आरो टंगनाय एबं टंगनानि बागै आ जागाव स्पेशली बरक न आ जागानि जे अर्गानाइजार तमा एकाडेमी हो हक एकाडेमी जत किन्छु रेस्पॉन्सिबिलिटी बरक नानाय बरं टंगनानि बरं जारानि एंका बनि एकोमोडेशन जतन अरेंज खाइ रनाय बरक न एंके जों एज ए अर्गानाइजार हिसाबै माने सोमदेव देवबर्मा ट्रास्ट अर्गानाइजार हिसाबै जों बरक न अ जागा जरा रेखा एवं बरक न बरनि जे सामानि मते गाइडलाइन मुताबिक जों बरक न हेल्प खाइ कोऑपरेशन खाइ अ बरक रंनो सोंथिलाय दहका आसक आगामी दिन लो हायरकताय सुजुग फानि खदो हां अवश्य सुजुग तंनाय एंगा ताबुक अब आगामी दिन जों ताइसा अब हाइके विभिन्न इवेंट्स तो नॉट ओनली फुटबल अब तो स्पेशल फुटबल नि बागै थांग्रा माने एंगा अब हाइ गोबां मा अब हाइ इवेंट्स तुबनाय जेनाखि क्रिकेट नि फानंखा मैयाखबा भलिबल मैयाखबा अब हाइ बैडमिंटन एंगा काबाडी गोबां मा अब हाइ जे जरा जरा वो अब हाइ अपॉर्चुनिटी फाइकेंके ऑब्वियसली जों माने अब हाइ सुजुग होनाय एंगे अ जागा अब सिमिया ताबुक तिनि जे थांनाय रक बरक खना सगैमानि परे बंनि ट्रायल ओंखांखांखाय माने आ जागा प्रेक्टिस माने परे बरक ट्रायल ओंखांके आ जागाव आ ट्रायल ओंमानि परे आ जागाव बंनि आ जे गुवाहाटी बा आसामो एंगाय कबर ओंनाय स्पोर्ट्स नि जे कबल दादं चों आव साइटक लादि साबो तामखे 30% बखांसोरिबान तामखे चिनि बरक रोंगियानो फोरोंगिमान तामखे चुगियानो चुग्रुइमान पुले तो हा साका तंगोसों ओ हानो मुफुन गाके गला ताकमानो तक ताकमानो तामसानाय हानि तक तागि मामि संजाय मानो बामतक सनाम मानो गला सनाम मानो आबहाय चिन बरक बो आसाखे माइसाराय बरक सिमिसेंगो बनो फोरोंगासे कक सारा रगो फोरोंगासे हिमना रगो फोरोंगासे सैना रगो आबै सिरि गोबां मजे जागा सगिया आरो सकना बागै नरक बरक जतन जे सिरक साइटकनानि उमबाय थुं तिनि आबहाय केनो जोंकाया ककनो मानखा रबाय साल हनै पालायजाखा हासेनि कक रबाय फां कगलब कथमा नाटक सैख्रों तैदुल क्रों नरेंद्र देवबर्मानि आसेमानि सालदगै रबाय नगो अंगितंग तिनि पान्डा खानार गनरनो आबनि अपडेट दवान हनै कक कचारै तिनि जरनि कक पान्दानि कतर कतर कक तमानो सामानि अरनो खलब ग्रास सिवानो तिप्रा आइदलनि कक तमाताव बो अपडेट करै थाजि खरजा संका अपडेट केन्द्र साना हे कक कचारै अरनो बासिवनो जतनो बेलाय बेलाय के हमबाय जरनि कक पान्दाना हमदै फैनि सिपाइ जरा नाइ दवनि बागे